अहमदाबाद जाल्ल्या एअर इंडियाच्या AI-171 प्लेन दुर्घटनेत सुमार 260 परस चड लोकांक मरण आयिल्ले। या दुर्घटनेच्या तब्बल 1 म्हयन्या उपरांत एअरक्राफ्ट एक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरोन प्राथमिक अहवाल जारी केला। या अहवालांतल्यान कांय धक्कादायक फॅक्ट्स तांणी मुखार हाडल्यात। फ्यूल बंद कित्याक केले? आपणे तशें कांयच करूं ना। हो प्लेन क्रॅश दुर्घटना घडच्या कांय क्षणां पयलींचो पायलटा मदलो शेवटचो संवाद कॉकपीट रिकॉर्डिंगांतल्यान मुखार आयला। 15 पानांचो सादर केल्ल्या अहवाला उपरांत जायते प्रश्न उप्रासतात। या दुर्घटनेत टेक ऑफ जाल्या उपरांत कांयच सेकंदान इंजिनाचे फ्यूल स्विच रन वयल्यान कट ऑफ स्थितीन गेल्ल्याचे अहवालांतल्यान मुखार येता। दरम्यान एका पायलटान दुसऱ्या पायलटाक फ्यूल कित्याक बंद केले हाचेर प्रश्न केलो, मात आपणे तशें कांयच करूं ना म्हूण दुसऱ्या पायलटान जाप दिली आनी हाच्या कांय क्षणां उपरांत प्लेनाची स्पीड कमी जाली। पायलटान परत फ्यूल स्विच रन करपाचो प्रयत्न करून इंजिन सुरू करपाक पळयलें। इंजिन 1 आशिल्लें ताची रिकवरी जावंक लागली, मात इंजिन 2 पुरायपणान रिकवर जावंक पावलें ना आनी दरम्यान प्लेन सकयल देवंक लागलें आनी दुर्घटना घडली। त्यान पयलीं पायलटांनी मेडे अलर्ट दिल्लो, मात एअर ट्रॅफिक कंट्रोलान कॉल सायन बद्दल चवकशी केल्यार तांकां कांय प्रतिसाद मेळोना। सगळें कितें कांय क्षणांत घडलें। बाउंड्री वॉल क्रॉस करच्या पयलींच प्लेन सकयल देवंक लागलें अशें अहवालांत म्हटलां। ह्या प्राथमिक अहवाला उपरांत गूढ आसा तें आनीक वाडिल्लें आसा। मजगती ह्या प्राथमिक अहवालांत म्हटिल्ले प्रमाण तपासाच्या ह्या टप्प्यार B7878 वा GEGNX-1B इंजिन ऑपरेटर तशेंच मॅन्युफॅक्चरर्स हांच्या खातीर कांयच आदेश वा संरक्षणात्मक पावलां आवश्यक आशिल्ल्याचें म्हटिल्लें ना। दरम्यान ह्या तपासाच्या अंतिम अहवालाची सगळे प्रतीक्षा करतात।